गणतंत्र विनाश हे गणतंत्र रक्षा कर सजन हे भोटियर गणतंत्र रक्षा कर उपयुक्त प्रार्थी चयन करे के सर्वे दिय मतदान मद मासरे देवे से उड़ाई देखाइबे बहुलोभ ओडिशा प्रथम पर्याय निर्वाचन पाई चली मतदान निजर मूल्यवान भोट को निज पसंद प्रार्थी को देउछंती भोटर तेबे यारी भितरे भोटर मानकु योग्य प्रार्थी को भोट दे ए गणतंत्र महान पर्व को आहुरी सुदृढ़ करने छोट एक प्रयास करिसेंती एही बापा पुआ जाति रे कैबत पेशा हेउछि माछ व्यवसाय किंतु निशा समाज को सचेतन वार्ता देवा विभिन्न उपाय भोटर मान को सचेतन करुछंती बाप पुआ निजर पारंपरिक कलिक वृत्ति नाचिकाई भोटर मान को सचेतनता करिपारे एही दुई बाप पुआ आज पालटिछंती अन्य मानक पई उदाहरण आसीछि निर्वाचन ऋतु जहाकु नै आज समग्र भारतवर्ष गणतंत्र एही महान परंपरा को नै विभिन्न दलर नेता सेमानक सपक्ष मतदान करने चलाई भिन्न भिन्न धरण प्रयास तेणु चलित निर्वाचन में किपरि साधारण भोटर मैंने मद मांस और टंका प्रति आकृष्ट न हो एक भल जनप्रतिनिधि को बाछा बाप पुओ चलाई प्रचार गणतंत्र विनाश हे गणतंत्र रक्षा कर सजन हे भोटियर गणतंत्र रक्षा कर उपयुक्त प्रार्थी चयन करे के सर्वे दिय मतदान अनेक रावण आसीबे जे पूर्ण माया रूप मान धरी से घरे घरे पशि भोट मागिबे आपण पाद धरे देश भारत वर्ष सर्वे भूय सचेतन गणतंत्र के बीत नहीं भाई सर्वे भूय सावधान मद मासरे देवे से उड़ाई देखाइबे बहुलोभ भाई रे देखाइबे बहुलोभ ये बीते गला पर पचारिबे नाही मारिले सबु लाभ पारादीप निर्वाचन मंडली पीपल ग्रामर कुलमणि तराई तांकर पुओ हिरण्य तराई आज पालटिछंती एक चर्चित व्यक्तित्व माछ धरी व्यवसाय कर निजर पेट पोषुवा एही बाप पुओंकर निशा हेउछि निजर कलिक पारंपरिक घोड़ा नाच ओडिशार विभिन्न स्थान में घोड़ा नाच परिवेशन कर अनेक स्थान में पुरस्कृत होउछंती कुलमणि हिरण्य ते विगत कोरोना महामारी समय चारिआडे हाहाकार पड़ता समय ए बाप पुओ निजर पारंपरिक वेश पोशाक घोड़ा नाच माध्यम गाँ को गाँ बुली लोक सचेतनता कर चर्चा रही कुलमणि हिरण्य चलित निर्वाचन को अबाध स्वच्छ करने माछ बिक्री करने सहित भोटर मान सचेतन कराउछंती बाप पुओं को कार्य को अंचलवासी स्वागत करने सहित ढेर प्रशंसा करिसेंती किपरि टंका मद मांस प्रति आकृष्ट न होई आसंता 5 वर्ष पई आमर सुख दुख रे साथी करथवा जने भल जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करी आम अंचल सहित राज्य देशर समृद्धि आम सहायक होई परिबा एने कुलमणि हिरण्य निजर व्यवसाय सहित गीत गाई साधारण भोटर मान को करुछंती सचेतनता सचेतन आगामी प्रत्येक 5 वर्ष थरे निर्वाचन आज्ञा होगी एवं से निर्वाचन बड़े नेता मैंने भी आसिक सब भोट समय जो बड़े लोक मान विभिन्न प्रलोभन लोभ देखी नहीं जाऊँच पर मुहूर्त साधारण जनता हईराण होती जो अन्याय पाऊना क्या पाखक गले कि शुणुना तेणु आम से लक्ष्य कौन आम कर सचेतन वार्ता इलेक्शन पूर्व आम जब किसी साधारण लोक मान बुझेवा और कहवा से दूर सचेतन हवा दरकार एवं आम स्वाधीनता नागरिक हिसाब से आम जो गणतंत्र जो अधिकार मूल्यबोधटा रही आम सुरक्षा देले आम हयत हईराण हबानी एवं निश्चित भाव में आम 100 न पाले किसी अंश आम न्याय पाइबा सचेतन होती जो निर्वाचन आज्ञा आसूची निश्चित भाव नेता मैंने गाँ गले बुलूँ आगुरी आसी नथिले
ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ନିକଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଅନେଇ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ବି ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି କରିଦେବି, ମା ତୋର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପଲିସି ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କର ମତଟା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏଇ ଲୋକକୁ ବା ଏଇ ଚିହ୍ନରେ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ସେମାନେ ସେ ମତକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ହତ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କୁଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ଆଜି ରସାତଳକୁ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଦେଶରେ କିଏ କାହାର ପଇସା ନେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଜଣେ ଜିତିଲେ ସେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟରେ କମି ଯାଉଛି, ଯାହାର ସେ ହାରି ଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚିତ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଚୟନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ତା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଲୋକ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାମରେ ଲାଗିବ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇ ଭରସା ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ନିଜ ମତଦାନ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଭୋଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ବୁଥ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିସାବରେ ଥଣ୍ଡା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କିଣା ବିକା ଭୋଟ, ଯେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଉ ଭୋଟ ଦେବ, ସେ ଭୋଟର ଅଯଥା, ସେ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭୋଟଟା ଦେବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତାଠୁ କିଛି ପଇସା ଆଣି ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ବିକିଲେ ଆପଣ ଭୋଟଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନ ବିକନ୍ତୁ, ହତ୍ୟା ନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।